say the most expensive gift I be chase I define gift na ye kan ho asem no ye pese o kondo gift no say the be ya so be pese sa achede no be dey obenya bi na ye nka gift bia ho asem say Jesus Christ o ya achede kese a se wonya ade nyina na ye pese esua ne ho ade na ho kwa be fa so obenya sa achede no bi enti ye bebusa say achede no kura hwan ne de ma na hwan honom na ye de ye free na ye hwebe bia achede na nkasa ofree ene kwan ofa so obeye me ne umienu ye nyina ye dia na ye nhye no so se honam fam abrabo mu no obitimi ma wachede achede litimi so moboa amo ani gina oda asesa obitimi che obi gold na ni gi too much mo ka se nipa waye maye wache made nipa nyina ye pe enti da bi ohu nipa na okoto ana waye de no asore no obitimi che obi anaso obitimi ma obi akwanya eco school obe sponsor na throughout owi a no asan pa adwuma manaye enipa ne ebo na brabo mu anase o kana brabo mu asembia na ohwe se obebo sa nipa ne di wo honam fa mu mpo no so obi mo achade na somobo a wani je ho e na oka ho asem papa iti yenso ye de achade ayanya ye fe na ye nigye na aboa ya bedu ba bi ne so yenso ye de ne ba se de be ya okon bedo no aprese obenya sa achade ne bi na obi beka se achade ya ye ka no ho asemi ehimfa kra na yenya sa achade ne free anase oye hwan a bebacho ebebi e Bible na ko John chapter 3 verse 16 normal quotation yina yini o Sunday school akra beka cho se John 3:16 obeka ne sisi a cho let's go Yohane asempa etimiensa yimu dunsia na sede Nyankopon si do wiase ni ye quotation ne se sede Nyankopon osibi ye de edo wiase ni na je se obi na be de abedo obi ase obi odo obi na oche na de menya sure se obi time obi obeche na de da enti se me do irena mecha irena de enti ye hase ye hwa ade bi o hase se o se sede Nyankopon do wiase ne se Nyankopon ye de abedo wiase wiase ye hwan ma ye ka se wiase a papa be ka cho se ade bia Satan di so bia no sa feku no ye ka ne se ye wiase enti sede Nyankopon si bi do wiase nie obeche kwan ofa so ye de odo wiase no enti kwan ne ye se ya wase se ode ne ba owo no kro ne mae se ode ne ba owo ne kro ne ye de e mae enti na ye ka sa achede no ho asem se obi na de ne ye de e mae enti mesese wunya sa achede ne bia mesese se ye ntem ne ben ba bia obenya no ne ye de ne nya bi enti eja bi na odo wiase na wo ye de ode na de ba ko pe ye de e mae enti ye behwe eja ko no na de ban ene se de ote se me ye sure se ohu eja na obehya se asala bi ti se se nipa we se na ode achede bia ma obi anase se ni nete bia nkasa ni enti ho ne yenko Philippians chapter 5 2 verse 5 down enti ye na gya Nyankopon abeyi ne do adi a kire e kwan fa so yi ne do na di ne se obema ya chede sonku bi na sa chede no eye hwan a oba no so ni Jesus Christ enti se ye pese ye bu a chede na etoda ya na gift na eba no hwe nipa na ode a chede na ma ona wo hwe se de ne bo bia tia otum se a chede we di mu be hwam enti saa na ye de ko ya de so ehu ye hwe saa chede egbe na ye se nya na Jesus Christ na de ode a chede na ye de e ma ye me ye sure se wo hu ba bi a chede ni fra woni baje o kon be do se saa chede no so be ye de wo benya ne bi se wunya na wo be hya se aye de ahwehwe aye de enya saa chede no pacho ye kan Philippians chapter 2 verse 5 down Philippi fo nwoma etimienu yimu num de ba no o si Yesu ahobrase ne na ho pachire oba ne ho asem na ye kan no eja ne de oba na ma ye se de be ya achede wo wodom ana ye pese ye hu ba bi a oba no ye de oba afem beduru ye na fe ya behwe ba bi a eja na nkasa na ode ade ne achede ne ma ye ne ba bi ono so tie enti uti wa won se package na ye ba ne se modu o se wo ye de wo ye ward na akwaje wo de enti se obi be ka se bi a ye wo adwa ma so bi a ye ton bibi ba ye ha de ye nton ade but achede bi a yensa aka bi na ye che okwan abefa so obede obenya no na ye di kan mo ahwe ba bi a ofiri ba ya na se ba bi a sa achede ne na ni ti free nti uhu ne sa na obe press obede obenya bi so ohwe wabrabom ne se achede bi ye ka ho asem die ba bi e free ba kwa ya wanwaso ade bi e wo sa me so me ye de me ye fast na me ye de me kokonya bi ba cho ye nkan o se mama adwene wo Yesu
Kristo mu no entena mumu bi nti achade na ye ka ne ho asem no oyi ne ho adi wa hobrase kwan so no afi o kasa kire se na dwene na eni kan ye de emfa nti de owo sa achade ni bia no owo onya pe onya achade na dwene ni bi nti adwene ye de be adwene a ahobrase adwene pacho yen kan ko yanim so ono na owo Nyankopon tibiam de aha na ya disua ni gina na ebe ma ye hu ba bia ye first quotation is John 3:16 o se said ye Nyankopon ye de odo wiase nie ena o ka kire se o de ne ba ne de be ma nti how o si bi do e nyina ye se o de achede bi ma Jesus Christ enti ye hu ba bia eja no ne tibia tie se de Philippians chapter 5 down e kan ya o se onu no wo Nyankopon tibiam de nti Nyankopon na o de oba ne ma ye ne tibia na ye de etise ye hwe Isaiah chapter 6 down iti ye be hwe Nyankopon na o se meka bibi se gift bi e ba de o ma o gift no hwe ne package ne se de wase bia ejina ho no se a package de mo hwem iti ye hwe Onyankopon na o do ye no na o de achede ne ma ye ne tibia ne ba bia na o ye de na owo imamba cho ye nko o se odifo Isaiah tinsia yimu ba akode ba no o se odifo ne frɛ ne ne hye okay o se afi a ohene Uzziah wuye no mehunu Awurade se ote adwa konkon afi a ohene Uzziah wuye no ohun Awurade se oye dey ote adwa konkon no a wamaso so enye adwa bia sa esi ho no ya san ye dey ya lifting it to a different level it is say ye hunam fam adwa yi bia utimu de but utefam but we dey ya dey ye che wo say oye superior nti say wote ne nchen kra na oforo kosoro chen o praise the Lord it is ajai ena ode na de ba kwa ye dey amaye nti ne tibia na ye hwe no ba bia ote ye ka se obi tibia se ba bia yimati e de be na etwa ne ho ahia che na wote so no kra ye fe ne say ye wooden chair ye plastic ana set say the environment na wote ne so niema be na ye dey etwa ne ho ahia nti eja na o na modo so de sa ya chede we say ma ye no ye hwe ba bia ote acho yen kan ko yenim o se ote adwa ekron a wamaso so o se ote adwa ye dey ekron na ya ye dey ya maso so ne che se obi ate adwa bia so ye nipa na ye ka ne ho asem na se date na ye ka ne ho asem no na adwa wote so na ye se ye dey ekron na ye se ye different from ewiase adwa bia cause ewiase adwa bia ne ho no ye dey ekron ono no de ne yi ni one pe it is actually ya ye nyan naja a wo de sa chede ne man hwe ba bi oti o me so me ye sure say wo de wadwe ma me a woni ya kan ya chede na ye ka ho asem de ye nya na ye pese wo nso wonya bi no ima ye nko yanim ase na tade mu ano aya asori fie ma o se na tade enya de emu ano aya de aya asori fie ma on se ye ka ne se ya o tena ho na mfa mu ahwa a hwe a wo nte de ye ka na se obi ti na adwamu na tade ye hye no senka dani ti ho na tade ye hye no asori den bia na se hia den bia ye boso ana se wugura honhom a wuhu bia no na tade ni mu ano ye de ewo ho na se onye just any deity onti se honam fam agya bia na onti se honam fam tumi di bia na se obi odi tumi ana se ahenie bia se ye nana eti na adwamu a ne ntoma atra ye adwa na wote so na twa na kunya na nko ana ne ntoma ne de ebi kwa na e pa na egu fam ba sa agya we na wode gift ne maaye no ne tibia no ya kire ye kunya wote so ye wie ye be kana tade a ehye ne ho asem atade ehye ne ye se aye de ni musuo no se fa ne se ye ba ne ho nam fam kwa na me ko Pillar of Zion ye fa se yima ko Presby ye fa ne se Vita ko ebia CCC sa hia dan ni nyina no ho nam fam mfonyi na metwa yo ni musuo ni bi wo ho. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Me pacho achade ba na wunya no honam fam a wani age ho sa ye de na ye ka ho asem die de ode mai ne hwe ba bia na ni musu okra ye dey e ko kan se oni size. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. O se ni musu ye dey o se asha asori fie no ma asha asori fie ni dey on se ye kan musu anka gu ade so ana ye dey akata so ba we de o se ye dey asha asori fie ni dey be ya e ma de se wo hwehwe nguso na no a wonya de unhunu se ye material ka se wo petu ya se be twa ma ba se nguso we na ye ka ho asem. How many churches do we have na wo se be bia ye de afele ho no o se ne tibia na ye so serious se wonya agya bi se na ode na ade bi ma wo do mu a etwa se wo di mirika ye de ege no
enti ye ma obi a wote ho a wonya nya sa akyede we na ye ka ho asem mesere se on hya asem na nimra na ho so na ninyi se ade na o pa nya bie no enye ade boni bi na mu magya no de ma ye na nkasa kra no no akasa no odi mu bebre ima pacho ye nkan ko ye ni o se seraphim gina ne so me pacho ye ka se seraphim a o he English na they are the burning angels omo ye abofo a ubehu omo bia omo hye they are always burning na ubebusa said de ba de na omo ye. There are 2 quotations in the Bible. Let me say Isaiah chapter 6 ye kan and Genesis chapter 4 verse I think 8 or baby na omo describe said the omo di omo dwuma fa omo dwuma omo di nyina ne se omo won taban siensia ye hwe Nyankopon tebia mu de ode akyade enwaso na maye ne baby a wote ne se de eniema atwa ne ho ahia enti yaka na tade yaka na konya a wote so afa ye be ka abofo aye de atwa ne ho ahia said the omo te they are not like other angels. They said seraphim omo ye burning ones omo wo hono no omo hye na hwese ohini biti ona eja hye ne ete ne nchen na eja na ehye ba cha ho na mfa mu hine obehye o. Praise the Lord. Eja beto ni mama watia mu se ne ntoma no kora eja ye dai eja atom but sa ye jawe na ye ka no ho asem this date na ye ka no ho asem se ode ye japade na se ya kyede ne maye no enwu anas eja etwa no ho ahia ehye but ni nguso on nhye. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Let us all know ankasa oye fire already oye jadada me pacho mi nim se wo appreciate akyede na ye ka ho asem na de ode akyede na maye ne ye ka ne ho asem yi o ene ye ka se je atwa ne nguso ho ahia me ye sure se wo hye atade sa jarabia white bi na se wo gina ja ho definitely wo be hye but we ne nguso na ano no edo so ko ba bia o but abofo na omo ye burning ones ne twa ne ho ahia na still onye dey onhye e hokwa na ne 2 minute dey efriba enti me ka che wo se sa eja we ene de ma kyede ne ma me a echa se wo ye dey wote masese a kyede na amanya na enya de bia akwa. Praise the Lord. Hallelujah. But you en to aso Genesis 3:24 no oso opamo nipa no na ode cherubim ne ojaframa afna a edi ahim besi eturo no anim apuye. Praise the Lord. Hallelujah. Yenko Isaiah no oso no won taban siensia oso sa seraphim no mo de omo won taban siensia taban no mo de oso odi mienu kata won anim. Praise the Lord. Hallelujah. De odi ya kyede ne man no ono nanim kura seraphim mo te omo hu nanim o ono no adwuma wo ye no wa de wakata nanim. Taban siensia no mo the first half na ye de akata wo manim ti chese omo abofo no omo nya access to ya je nkwana sa de odi akyede ne man ne kura ontimi hwe nanim. Sa date we na meka ne ho asem se odi akyede amaye do eti akyade na se de ne bre wa yese o seje. Praise the Lord. Baby a wo bia wonya nya na yese o se ye de je mo nimra ho so na baby o free ba no e ho den emudo. Praise the Lord. Hallelujah. Me pacho o se ataban na to so mienu ode ye de se no odi mienu no odi mienu na kata won na ho. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. What Hallelujah. Form of reverence on pempo say ye hu nanim kantom say ye hu ne na asimpo. That is reverence or the anidie kese ma de oti adwani mu no on pese obeyi ne hu ba bia kwa de akere no because hu ne se okron kosi ase se onye de obejeja ne ho ama na hwe ne ho. Praise the Lord. Hallelujah. Iti wakata ne nan wa de wakata nanim ana o se say no odi mienu nsutu ana odi mienu nsu ye de etu owie o ye de na oyi tiam kire oyi se seraphim ohu ne tebia mu no ye jana anase Nyankopon na odi akyede ne bre ne ba bia ote no na hwe nkamfo eba na hwe sade yesi bi ekron no ba bi ote no so wei tiamu che wei sese kronkron ni aseferade first kronkron no ye hwan eja na ankasa second one no ye hwan obana third one no so ye hwan kronkron na ye de ne be ya agede afoforo ase asan maye no enti me ka che o se me wa akyede asunku bi ho no ma date we say na de sa akyede ne ma me a per the time mama describe me date na che ono etwasa wodi mika ye dey eba na oba beje sha chede ni so beje ode. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Me say wutie na say achede ye aye ka no ho say wunya nya bia mo nimre ba bia wo de wa do suku adu bia na ye so say ye da gina ho a na ma wanimre ho so say ba bia wo keka kono ya wo ye de wo keka kobunu
na ye ya chede ya ka no ho asem die because say nipa na ode na say date na ode ne maaye no okron ni nti no say won saka na won so be ye dey won so be kron. Praise the Lord. Hallelujah. Enti nya wan say obenya sa ya chede ni be nipa nyina bu say ode be ya ahotofo omuhu animunyam sonko bi say ye dey ekata ho because of baby e dey achede ne ye dey efiri ba ye no. Enti ya chede we dey unyama ne nkofa problem mre wo. Baby a wo na sesan free a transform you free baby a wo no ma wo be yes e dey eja na ode achede ne ye dey e ma ye ne tempa cho ye kan ko ye nim. Osi na animunyam ahye asase nyina. Hallelujah. Praise the Lord. Osi na animu aye dey na animunyam aye dey ahye asase suma nyina ma. That means say eja we say ma wo sa achede ni bia animunyam ne definitely be ye dey be transfer ba wo so. Me pacho obi che o gold watch e ma wani monyama akosi say obi hu wa no kase pacho watch de dey efu but say ya chede we ya ka no ho asemi so oba na oba betena wo mu a wan kasa kra obi nka nkire wo say why you unique no unam a wo hu say why dey why you unique. Praise the Lord. Hallelujah. Obesa transform we fi wo tebia na wo mu de why dey akotebia foforo. Praise the Lord. Hallelujah. Pacho yen kan ko yanim o say na apono ase wo soy de ore kasa ninti o say apuna se ye dey e wo so ye de ore kasa ninti o say ye gya ne ye date ne te say ensuo bebre e te say de o kasa na ekoye de kokko baby bebrebe enti sa ye gya na ye ka ne ho asem no ye kasa fa ne nadwa ho ye kasa fa na tade ho ye kasa fa ade te ne nchen ye de e ma na ni monyam ne de e hye ho afa ye dru say de o kasa esibi ye de etie ne ho wanwa because okasa e woro so te say de be ya ensuo bebre ne this the date ya odi achede amaye John 3:16 o say de nyankopon do wiase ni eti e ka we nyema ya boso nyina de aba be hye nyankopon gina be wo John 3:16 ho de ya boboso nyina no equals to nyankopon sa nipa we say no odo wiase no odi achede bia de amaye so obi so asante for mama se kwatikwa so be mo atade a ede tie ni din ba de ye ka ne ho asem ye se de ya describe nyankopon a che wi ye ka che o se ono na de Jesus bre ya e twa se won wani kra age se tumi wan waso bi ana se nyame wan waso bi na ye de e de sa achede we se ya de amaye eti anya achede bi akwa obi bebusa se ekwan be ekwa na mefa so amenya sa amachede ya moka ho asem yi. Praise the Lord. Hallelujah. Ekwan be na mefa so amenya sa amachede ya moka ho asem yi. Achede bi ho no obi kokope obewi ase ne na wa ye de wawu ne nsanka ba we de nwanwa se wo se wo de nani chiri mmea nyina ono aye selection ne ko oye selection ne ko na no onam ne tirimu bomu na wa piki ima onam ne tirimu bomu na wa piki vita. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Enti sa ya chede we se ekwan ye dikan obefa so obenya ye se o se sa ya chede e babra wate Awurade Nyankopon asem. Eti sa asem ya ye kasafa Nyankopon ho ne se wate a ye be se achede ne ho adansidie ne bi no naja no sa na ne tebia tie. Eti se wo pe na nya ye se de ye kan tie na yampa ye convoy se wo pe ya chede ne bi dia ye se o se ye da tie de ye kan no na yampa. Or say faith comes by what? Hearing and hearing the word of God. It is a what is a jawe who has a my kanya. It just sent temper, who be giddy be say and pass our banner a Jesus Christ now. Ye can was himself or yacha then or a day or tiasi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It me patch or yacha then I can was him no. So what to be able to say a jaba momo, your best says acha then untimina day. Untimina no. Praise the Lord. Hallelujah. Se wo konuma wontimi nya dai wontimi nya no na ni kasam ne se obi ohonuma wo hwe ba bia wugina na obeche wade ba sa ya chede we se no so o se sa te bia na wo mu no nyina na oba wo nte onya dai onhwe bio so onya ba benya na oba be ya dai obehye wo sa atare Galatians be ka che o se won na wa hye Kristo no iti sa ya chede ye Jesus Christ obi a obenya ni bia ha no afi na dwama mo atade enhye ni bio. Praise the Lord. Hallelujah. Afi ne kro no atade enya dai enhye ni bio but rather a chede na yenya ne ye Jesus Christ ono no obe ya atade aye dai ahye. Praise the Lord. Hallelujah. Enti a chede bi ho ma ye de ma wa ekire wo de ye si ma perfume be ka che o se ye dai fagu ho na ho nye hwam unya watch a ekire o se ye dai bo na ho be ye fe
but awon wasem e wo ya chede we say wonu say oba ono be hye osata de na wa kire wo de wo nkakasa ye de ye. Praise the Lord. Hallelujah. Oba be kire o say me de ba na maba ne say na me ye me ne menti ye de ye ni say na inshanka Awurade say ya chede no oba na o hye ase say o kire wo de ya afi wo tibia dada na hye wo so a ema wontimi nya ni die no obepepa ni nyina afi ho no. Praise the Lord. Hallelujah. Itima de otejo mamumu enka se o hye asa chede we say ne sa load na e de afi no so obehya atade foforo ma de ote kronubo mu enka se onya asa chede we say na afi ni mu aye ha Amen. afi onhye krono atade ni bio ma de beye afa no nonum no enka se obenya Kristo achede we say ni Kristo abehye ne sa atade nti afi onhye beyitade ni bio. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Me pacho hwan na epe ya chede yi bienya pacho ya chede no kra o de say Jesus. ya chede no kra o de say Jesus Christ. ono no se akotoje nyina ye dey enkoto no na cheche ma nyina nkasa o ye de be ya oyowura. Praise the Lord. Hallelujah. Sa chede we na ye pese won so ye de woni bi na ye de wunya bi no etimese se wunya nya chede we se amoni mra ho so be bia waduru bia ye se ye dey ma full stop na gina te bia bia wo mu bia na enye Kristo de bia ye dey ma full stop na ye dey de gina ekwan be na mefa so amenya sa achede we se de di kan ne se meti ase se waba bewu no obewu ye no wabewu ageme nkwa ekwan be so na menya nkwaje ni fire ni moja na ye dey ebegu wo Calvary bepo no so na ye dey e ma menya nkwaje esum bebrebe ne wo wiase obia wo kwan ofa so a obeje saa ne som ne mutumi ye dey ediye but ye de ye ayeka ho asem se oye achede ye de di nkan be mo wo hu se ampa saa achede ne wanya ne se obenya ho ntiase se obewu ye ni wuo ni moja na ye dey amo abeya agede amo ye dey wabenya nkwaje. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Etimade wo wiase a onyanya achede ne ni adanse se o wiase ne niam bebrebe ne so no but onyamba beje saa ya chede ya ye ka ho asem yidi na obehye ne sa atade a na de so asu no nyina oye dey oje to honom osi ni nkonua ye dey hare. Praise the Lord. Hallelujah. Ye se nkonua na nke so saa nipa na onya achede ne dada ne mu ye dey emu aduru saa ya chede we se dey oba abrabo ni mu a ni mu oha ni nti umu ye ha ene na ma rapture du honom a omo oha otimi ye dey utimi kobi ma na ye no umu odu na wo otebia dada ni mu dia mpacha waka ha wataba na afọ eti mpacha wo nkobi but achede we say na beba e ma obeye de umu beye ha said de be end time nu do a obetimi aye de akobi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Eti ma menhwe de wo wiase a wiase afa no nonum na wanya honam fam achede a eye na ho ho a na yenhwe ne se yenka nche ne se ni modu pa but yenhwe de wanya sa achede we say ani mo aye ha na esu a na hye ne so bi won makura wokum nipa ansa na wonya de ope enema bi mu ye bi mu esie apemfo ansa na omonya de omope saa ya chede we say oba abrabo ni mu a saa niema ni su ni nyina mu beye de mu beye ha de ntini se odija betu ni nyina mu no aye de na wahye na se afiri ho no na fe ode onu nkonua na emu oha na aye de ato so bi beka se nkonua be ni mu oha ode atom so odo nkonua ode to so odo eden enya den. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ayemu ya eden enya den edo beko Galatians chapter 5 verse 22 saa niema ne sha sese yi ni ho adi o mo abose wo mu ahya se aye de waye ha because wonya konua foforo bi emu oha aye de ato ko ho. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We bacho yen kan Mark chapter 7 verse 21 na yen hwe wo mu a omumu odu no onyanya achade ni nti o heavyweight pa Makwa asempa etinso yi mu aduonu baako o se na nipa mu wona kuma mu na adwemmone efiri ye dey eba nkonua no ene ya hyase ebobo so no nti de ebe nkonua dada na ema omu yedu no nti mpacho wunyanya saa ya chede we ye kana me pacho ebese ya kacho se wumu yedu dodo eti se ye rapture ya wuntimi nye de Thessalonians wuntimi nye de enkobi pacho ye nkan to aso o se adwamansem any form of adwaman ade bi efe adwaman hu bia na wutimu a umu ayede umu ayedududu wuntimi nkobi. Praise the Lord. Hallelujah.
bacho yenko ye nim akrono nsem bacho de ebobo so nyina se bi wo ho na chese ya chede na ye ka ho asem no wunya no because wanya na ye bebobo de mu ha no so akire nka no na nka ba dey ubeyi na di bacho yenko ye nim akrono nsem chese wo da so kita krono su ni mu a mesere se wo sha atade foforo bi krono atade na ye dey ehyew bacho yenko ye nim awudisem ayire fasem obi aje obi yire ohun ni say ye so simple ne yire ne manyina esu ne baba kokra baba se o se madam me pacho jaye papa maye na me papa onye de onhwe ye wo so wo de wonte de ekobia pacho wo modudodo eti se rapture ne se basesi a wonko bi watabu nyina ye de afo atade na ehye no so nye de enye udu ho be ka se awe wo so ba mu se ni eni ayire fata de ye de ehye wi because atade na ye hye ne ye tene atade ono ani Jesus Christ no unya chade di binti ne bi nhye. Praise the Lord. Hallelujah. Pacho yenko yanim o se anibrebe obi nya ade ana wani abre obi nya chade bi a hu se wunni bi no eye won wasesa nipa no asanfo ma beka se kai me bre wunni ba bi a kwan ya wafa so de unya sa chade no so ubenya na nka ne de yanka wo so aye de ani bi atade na ehye woni nti umu aye de umodu untimi nkobi. Praise the Lord. Hallelujah. Eti edi adanse say ya chade na ye ka ho asem no nya de unya bi ye de nso ye free of charge. Praise the Lord. Hallelujah. Yenko yanim amumuye otra bone waduru akiri ahohwie amumuye ne yenyina hono ma waboy jama ma nyinse na ba nyinse ne ba ne nka wonye de anka wonwo o se o da bi me hunya nso se me wo mitimi hwa akwara ne ntimi nya de we heavyweight champion ni mo yedu ankasa just wo wakum nipa unsa ya na ye fa ne se o ko mbeka se wo ye moja to aye blood clot nti e be yin se sia oh no time early sizes kwade oh ye no ye moja to aketo e be yin se sia but ye moja to na ye nipa na why dey it whichever way you've killed. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Eti na se umu aye de aye du level bi e dia dance se sa ya chede we na ye ka ne ho asem no unya kra nte ne nka ho unya nya no onada o se nyankopon yenye dey yensi na twetwe de obi adua no na obede eti really se wonya achede ni bia obetwa achede na ba eti aba na ewo mu no ene na kire sa wait na wonya no. Praise the Lord. Hallelujah. Pacho yenko yanim insisie esisie onya the least chance obesi su sesia ade no munche mu pe obeya ma wo de na yeketu ebosi wo menhu no so no afa wo de no kode da ba ko anya bi. Praise the Lord. Hallelujah. Pacho ye ka kono na wo hwe o ye kona yesese masem no nya nhira ma wo sesi abrabo no otimu se ensem na ye bobɔ so no nyina wo chefa wo mesre na da ho se wonya Jesus da bia meka se bi obi ba hospital na wo fele ne kada bacho o fele do a o se within the say no abo adwaman sa no acho age 24 years no acho religion or Christianity. I feel we had diagnosis no say ectopic. Are you married or say no? Inti ectopic na ede na onya. That means you slept without getting married. Inti nanka Christianity in the first place title ni kwansa wo ye de ma wo. Yeah, they qualify. But me dem aka sister pacho wonka title ni amfa ma mitimi nka. Eti pacho obi enya title bi ato ne ho so. Ebe so o che say ya chede na ya nya no wa ye de. Wanya bi but oni o. Pacho na da ho. Enada ho nka se wo Christian dom e wa bra wo be fa ne se wanya Jesus. Enso so ye hwe wo diagnosis na every morning mu na bae. Na nke pese ye hwe se oh malaria de. Entontom ne ka ho. Entontom na aye boni ana. Debi. But we dey o say ectopic no so bibi ko so answer. Ye hwe yan so are you married or no? Yes say. Na just o ban so nya nya de erepu nya sa de nya ne kwan so no. Praise the Lord. Hallelujah. Enti wa hu kwan ye bi mo etimi forge ka so mo nya ya chede ni bi. De wan se obi anchesi wo nka sa chede no nya yo. Na ime ko mesebra o se menya Jesus misi wunya ye. Ima wonya misi wunya ye o se menya obi anya wo sa. But de awon asam ne se wunya chede we ya. O se me honhom ne o de be ya. Honhom di adanse se ye de be ya. Yankopon ma. Eja na otenete biam e na o de achede na ache yima. Eti me so menya achede ni bia me hia yima na me hu se ima wo me group nim because achede ni bi ye de e wo ne ho.
Holy Spirit in the bed eba be connect here now ka say watch the yi a honhom no kura wonte kura say honhom bi ye dai e wo ba bi e dia dance say ya chede na ye ka ne ho asem no nya dai unya nya bi. Praise the Lord. Hallelujah. Pacho yen kan koye nim o say anibone e ka ho e kasa fa honhom a occupy o honhom a fa wo kra nipadua ne de be afa nunum eti honhom be ha wo ma group no e betimi aye any form betimi abase o kom nsuo bi honhom na fa nsuo no tumi atim na fa onunum na de odi dwuma betimi abase be ye na ti wo mu honhom na ye de afa onunum ti wanya ni foforo be ka sa ni we se ho ba ye ya chede we ya ye ka ne ho asem ne de ono oba na ni na ye ka ne ho asem no o se na ni ne ye de ebobo no ho ko revelations a ebobo ne ho ba bia wo ani two pay ya wunya ye nti nya wo na se bibia ba twa ye de na e uncountable ehu wiase afa na ba bia. Praise the Lord. Oh Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ba twa hwan na ne kon do ye gift your gift here ye gift hwan na ne kon do ye nya no tutu anka ye wo ba twa ye ba ko pe unya the duplicate ye de e wo ba bia. Praise the Lord. Hallelujah. Ba twa ye kan koye nim o say abususem ade e bi nsi da eja ne oba na o ma ye de o mo hia wa ye abusude nane oba na o mo di nhyiamu wa ye de ba ya wa ye abusude ya chede we wo wa sa de no onye de onye. Praise the Lord. Hallelujah. Ba twa ye koye nim ahantan ne nkwasi asem ti sa ahantan no de ma Lucifer ye de edi kan wasase so a se ya san ka egi na ka ho no sa tibia no ne ye ka ho asem se wo ye je ya ye ka ne ho asem ya wonya de unya hantan ni dwasu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Enti ye hu esu ahodo ayi ne ho de bra obi nyanya sa ya chede ya ye ka ne ho asem eti yesu ade yi ko ya sa wo so ho hwe na se wo hu sa ne ma we bi wo mu a me se wo ma ya mu nhyew. Praise the Lord. Ne hu se ya chede na ye ka ho asem ne se wunya nyaye no ono so wunya nya na ka hu se enkwaje nyame ye de enyame ye wo dia nti ma de wonya Kristo ani nye pa ma na ni nsanya de enyi bio because enkwaje ye de eye ne chefa kase owuprenu anya de enka no ba se de wonya nya sa ya chede we se bi no owuprenu be ye de ebeka no bi be ka sa de ntia onna so asasi so a atemu na na chi no obesan ye de obesan wu bio. Praise the Lord. Hallelujah. Ewo after owo enkwa after enkwa se wunya ye Jesus na ono ankasa o ye enkwa nsuo ti otene ti obi obesa bia no bia nso be de ebenya nkwa. Praise the Lord. Hallelujah. Pacho package ye de ama wo yam say ya branding it too much say wuntimi nya de emfa package we say say de yes no na ye de ama on etisa so sometimes obi timi be chawa de obi bi say ti bre ya de we ye ho shepe say de ehemu ni o tete wa bra bokwa but say package we say ne de said de tie na ya package na ma no de wo mu na ye ka ho asema de a kire no ye be ka ba bi kwa kire afi de o hwe sa say wow ti we so ka ho bi ene sa de ene me ye fast ba abaje mo package ni bi but ye kan koso eti afi ye be hwe de owo achade we say ene ma we so o yi na di. Okay. Galatians 5:22 Galati for nwoma etinu yimu aduonu mienu de ba no o se na honhom aba awon wasem e wo ya chede we se hu ne se oba nipa seso but afi onya akwanya ba betena wo mu a oba as a spirit eti afi obayi ni ho adi wo de be nkura bata bebrebe mu enti afi so ho hwe se wanya ya chede na ye kan bia na Paul akacho say wunya no aye de wa ho say ya ade we be kan so wo dem na say wo hwe bi wo ho a me say wo che na otine mu ana wo ye de na wo twa ho wo call left ano aye de wa ba right because achede na say ye ka ho asem na ya package ni kama na wo ye de wo be. Praise the Lord. Hallelujah. Acho yen kan o say na honhom aba ne odo ye de be ya odo enti ma de o odo ehu say ya chede na ye ka ne ho asem na wo ye de obi na nkwaje nso be ye de ebe ye ne chefa ba cho yen koya nim anije me ba cho odo no ho asem na ye ka no mesre odo no mesre o pa odo no ma ye hu no odo kura wo ye de wo ka ho asem o he am say Philippians o say Paul say me di Yesu Kristo me nam Kristo Yesu domo ye de afew
sa ma fi we na kasa na honam fam susu benya obi a obeka nsa na chese okeka akwakwo wura ba bi enye se wa fi wo kwa bi enye dey enye so me pa cha onya sa odo no ho asem na ye ka wa hey Holy Kiss. Oh, sada di aka ho no. O se de be ya Holy Kiss. Hey, de ko na ye hu. Me ba cho Holy dating nyina ba. Wow. Alen se Presbyterian pastor na yes ade no. Ama Holy Kiss. Anglican. Oh, okay, Anglican. Enti kiss asem best student ye man a gift. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Enti ye ka odo ho asem a me pa cho ye ya chede no oba o ma ye sa ade no ye so pa enti se o ye no a ye sa unya chede ni bi ma oti munye ode I know na ye ka ho asem no ba ye de oyi ne do wo ekwan bi so obebusa se kwan be so ohwese na hini enimu betere enti ohye obi owo na hini enimu se obenya odo so nkwa ma de oyira sa kwan no so na ye de no oyi ne do adi se de ono ankasa ba ya obeye de obedi kan be do ye ya obewu ya agede ma ye no ohye won so se odo kase no obeyi na di wo sa kwan no so se na hini enimu betere na obi owo wiase bia so atimi ade abejoin ni ahini enu. Praise the Lord. Hallelujah. Ne pacho de owo ya chede ni bi na su ba bie na oyi na di o se asumdue abojo cherry. Okay, 1 Timothy chapter 6 verse 6 o say nyame sompa abojo hu ye dey adinya kese enti de o sum Kristo a ne bojo so de woni saka wo mu bia o te ase na o gitum se we na erade de ahya mensa me ye okay sa nipa ne ye dey okita asumdue a o de ye dey esum erade enti ye ya chede ne oba onye petire o ma wonnya ne ma ensem fata sa wo de hu ko wuram se de be ya obenya wo ho oba o ma open de ono ade ama wo so eti wasomdwo wo som na wo ye de wo mu nim eti mesrese se wo som bi mu na se ye hyew se prepe wiase ne ma wo kwan bonne so amesrew sa som no ni enye ya chede na ye ka ho asem ni bi na wo som ni mu no. Praise the Lord. Eto Timothy no sokora. Praise the Lord. Hallelujah. Yen kan Timothy no o say na nyame sompa abojo wo mu ya dinya kese ayi ne ho adi wa asomdue kwan so ya amfa ye da hwia ma wiase enti de owo ya chede we se bi no onim de ba bi ofiri ba ye ana onim ba bi a wo ye de okon so enti wo mane ho nte no wasase we se so. Praise the Lord. Hallelujah. Pacho yen kan ko yenim na se ye wo aduane ne de ye de kata ye ho ye ma eno ara no so ma eno anya de eno so ma ye afa ye nhwe kwan ye be fa so sika eni sika pe ye nto aso o say na wana wo pa won hu anya na ahwe sohwe ni fidie kwase akono a enyemma nipa. Praise the Lord. Hallelujah. Me ba cho wo hu say de enti e wo say ye package na ye de ma no wo je no just say no stress stress free what you want to say hase no fi ba bi na ba you are an alien and answer wo be migrate enti se be migrate dia na me be sesa ne ma afo aso ha hwe kra me kwa enko me ho na me de akọ wo santi ase enti de obenya bia wo ye dey usom epine so se no na ruade de dey odi ama but sa achade foforo ya ye ka ho ase ono so kwa de on de force ne hu ne bewura abrabo ni mu on frɛ ne kra no waba. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pacho yen kan to aso o se na boni nyina hini ni sika pa ebinum di akire yira akwan ebinum di akire ye dey yira akwan me pacho ye ya chade Jesus Christ ne oba on hye wo nko wiase honam fam sika pemu o de na ono a de be ma wa abrabo mu na o mo ni je o ma ne so sa. Praise the Lord. Hallelujah. Acho yen kan ko yanim o se na what the year p wo you see it is ya chade we say no unya no ma enko ba se okokum obi me ba cho yen ko Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22 o say any ojo ani da ho ayemiye papa yes gidie eti ba cho ya package no ya de ya asem yi ba wiye no ya brand package bi ama o very expensive but cho say unya bi a ye dey de enwa ne se ye first canto de hia na wakoma se obeye de obebu wakoma no wonsem a ye ka hye hu because so obenya kra na first de kwa be fa so obemu wonya ne ye ruade asem a obeye de obete ebi na ye de ama wi eti se ya chew se onyankopon na obedo wi asese ne te bia ni se de osibi kro mfa ni dia na ode ade bi ma ode atwa se hu sa ade na ode ma na ye de esombo
edi yɛsɛ ya kyɛde na yɛnya ne yɛ ka kyerɛ sɛ yɛ package ne ɛsompo ewia sɛ mbɛka sɛ yɛ whooping some of the bay of money but yɛ ka ho asɛm ewie baby yɛ de kwa ne sɛ ɔno so ba akyɛde akyɛde Jesus Christ aba no ɔsɛ bɛyɛ de ɔsɛ bɛ ma wakyɛde foforo ɔbɛde o de bɛtena sɛ wiase we suma na kyerɛkyerɛ wakɔ de bɛya no kura ni nyinaa ho ɛno so yɛ akyɛde foforo yɛ ho nkonkron eti mesrɛ sɛ wa wunya yɛ akyɛde yɛ ka ho asɛm yɛ Jesus Christ yɛ de penetrate kwan na usunya ni bi sɛ de bɛyɛ bɛma ahene ani mu atere na yɛ nyinaa yɛ de yɛ akɔhyia wɔ heaven abɔ mu adi da yɛ nyɛ de